اس ویڈیو میں کیا ہے پہلے یہ دیکھیے کر رہے تھے اور بادشاہ ان کو انعام و اکرام سے نواز رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے باہر کی ایک نمبر ان کی نام لکھا ہوا ہے، نیم پلیٹ ہے ان کی۔ اور اس کے بعد قطب الدین ایبک کو سپہ سالار مقرر کیا 599 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرا نام رمضان جٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قطب الدین ایبک کا مقبرہ، ان کی قبر کس حالت میں ہے، ان کا مقبرہ کس حال میں ہے۔ قطب الدین ایبک جس نے ایک غلام سے شہنشاہ ہند کا لقب پایا، جو منڈیوں میں بکتا رہا اور پھر لاہور کے تخت پہ بیٹھا، پھر غزنی کے تخت پہ بیٹھا، اور جس نے سب سے پہلے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان غلامہ کون تھا؟ پھر اس کے بعد مغلیہ خاندان آیا، لیکن ان سب کی راہ کو ہموار قطب الدین ایبک نے کیا تھا۔ قطب الدین ایبک ایک جاہ و جلال والا بادشاہ تھا، ایک شہنشاہ بادشاہ تھا۔ جب نکلتا تھا تو ہٹو بچوں کا شور مچتا تھا۔ آج میں آپ کو اس میں ویڈیو میں ان کا مقبرہ دکھاؤں گا، ان کے مقبرے کے کیا حالات ہیں وہ بتاؤں گا۔ وہ شہنشاہ ہند کہ جو باہر نکلتا تھا تو جس کے پیچھے ایک پورا لشکر ہوتا تھا، ہاتھی ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، جس نے سفید ہاتھی کی ٹرم اس دنیا کو دی۔ قطب الدین ایبک وہ بادشاہ تھا کہ جس نے سفید ہاتھی، وائٹ ایلیفینٹ کی ٹرم اس دنیا کو دی تھی۔ وہ سفید ہاتھی پر سفر کرتا تھا۔ ایسا بادشاہ جس نے پورے ہندوستان پر راج کیا، جس نے بہت سی جنگیں لڑی، جو اپنی قابلیت سے، جو اپنے ہنر سے، جو اپنے ذہن سے اور اللہ کے کرم سے منڈی سے بکنے کے بعد شہنشاہ ہند بنا۔ اس کا مقبرہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ قطب الدین 850 سال قبل کی بات ہے، جب سلطان شہاب الدین غوری افغانستان کے شہر اور اپنے دارالحکومت غزنی میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے اور مصاحبوں کے ہنر اور ان کی عقل و دانش کی باتیں سنتے تھے۔ اسی قسم کی ایک مجلس میں روایتی محفل سجی ہوئی تھی اور حاضرین اپنی اپنی کارگزاریاں اور حاضر جوابیوں سے بادشاہ کو محظوظ کر رہے تھے اور بادشاہ ان کو انعام و اکرام سے نوازے جا رہے تھے۔ اس شب سلطان غوری اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو تحفے، تحائف، جواہرات اور سونے چاندی سے مالا مال کر رہا تھا۔ ان میں ایک درباری اور غلام ایسا تھا جس نے دربار سے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت ترکوں، فراشوں، غلاموں اور دیگر لوگوں کو بخش دیا۔ جب اس کا چرچا عام ہوا تو یہ بات ہوتے ہوتے سلطان کے کانوں تک جا پہنچی۔ ان کے دل میں اس دریا دل صرف انسان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، آخر یہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ سلطان کو بتایا گیا یہ ان کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ قطب الدین ایبک وہ شخص تھا جس نے صحیح معنوں میں ہندوستان کو ایک مسلم سلطنت بنایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے بادشاہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، فتح یاب ہوتے تھے، اپنے نگران مقرر کرتے تھے اور واپس اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاتے تھے، مگر قطب الدین ایبک یہیں پہ رہا، یہیں پہ فوت ہوا اور یہیں پہ دفن ہوا۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کیا، دلی اور اجمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد قطب الدین ایبک کو یہاں پر نگران بنا گیا۔ شہاب الدین غوری اپنے دور کا شہباز شریف تھا، غیاث الدین غوری اس کا بھائی مکمل حکومت کرتا تھا، جبکہ شہاب الدین غوری غزنی میں بیٹھتا تھا۔ شہاب الدین غوری ایک زبردست قسم کا حکمران تھا، وہ انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ قطب الدین ایبک کہنے کو تو ایک سلطان کا غلام تھا، لیکن سلطان کو وہ بیٹوں سے زیادہ عزیز تھا۔ سلطان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، اس لیے سلطان غوری کو غلام خریدنے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے اور ان کو ایک کامیاب انسان بنانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ کسی امیر نے سلطان سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ کی کوئی اولاد نرینہ ہوتی جو آپ کے بعد آپ کے نام کو سنبھال سکتی۔ تو اس پر سلطان نے کہا تھا، میرے ایسے کئی سعادت مند بیٹے ہیں جو مرنے کے بعد میرا نام زندہ رکھیں گے۔ قطب
कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में तुर्किस्तान से निशापुर लाया गया था। यहाँ इन पर नजर काजी फखरुद्दीन की पड़ी और उन्होंने इनको खरीद लिया। इनके अपने की औलाद के साथ परवरिश शुरू हुई। फखरुद्दीन ने अपने बेटे की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की परवरिश शुरू की। तालीम और तरबियत का नतीजा था कि उसने बहुत जल्द कुरान हिफ्ज कर लिया। काजी साहब की वफात के बाद उनके बेटे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतों से हसद खौर थे और उनसे जलते थे, उनको हाथ से पकड़ा और दोबारा जाके मंडी में फरोख्त कर दिया। एक ताजर की उनको पर नजर पड़ी और वो उनको शहाबुद्दीन गौरी के पास गजनी में ले गया और सुल्तान को तोहफे में दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ज़ाहरी शक्ल सूरत को ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी एक टूटी हुई उंगली थी, छोटी उंगली हाथ की टूटी हुई थी, जिस पर उनको ऐबक कहा जाता था। मैदान जंग में उसने अपनी शुजाअत जवाब मर्दी से नाम पैदा किया। वहीं सखावत खुश अखलाकी पर वो बहुत जल्द सुल्तान की नज़रों में एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हो गया। इस बना पर हिंदुस्तान से वापसी पर सुल्तान ने इसको हिंदुस्तान का निगरान मुकर्रर किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यज़दूद की बेटी से शादी की, जो उसके तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था। नासरुद्दीन कबाचा और अल्तमश बेग के दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, जिनमें से एक की अल्तमश के साथ शादी हुई और दूसरी की नासरुद्दीन कबाचा के साथ, और इसकी मौत के बाद इसकी तीसरी बेटी की शादी भी नासरुद्दीन कबाचा के साथ हुई थी। अल्तमश को कुतुबुद्दीन ने एक सुदागर से खरीदा था और उसके लेपालिक बेटे के तौर पर पाला था। नासरुद्दीन कबाचा मुल्तान और सिंध का हाकम था और अल्तमश बेग के बाद सल्तनत दिल्ली का बादशाह बना। ऐबक की वफात चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से हुई सी। उसका मज़ार लाहौर में अनारकली बाजार में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का अरसा तकरीबन 5 साल है, जबकि सुल्तान गौरी की जानिब से निगरान बनाए जाने का अरसा शामिल करने के बाद यह मुद्दत 20 साल बनती है। 588 हिजरी में सुल्तान गौरी ने अजमेर और दिल्ली के राजों को शिकस्त दी और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपहसालार मुकर्रर किया। 599 हिजरी 589 हिजरी में हांसी में राजा जितवाओं को शिकस्त दी। 590 में सुल्तान गौरी बनारस और कनौज पर हमले के लिए गजनी से रवाना हुआ और ऐबक को जैसे ही सुल्तान के आने की इत्तला मिली तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत से तवाइफ के हमरा सुल्तान की खिदमत में पेश हुआ। सुल्तानी लश्कर की आमद सुनकर बनारस का राजा जयचंद अपने लश्कर के साथ मुकाबले के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के मुकाबला आया। इस मार्के में कुतुबुद्दीन ऐबक को फतह हासिल हुई और राजा जयचंद इस मार्के में मारा गया। ऐबक ने बनारस से लेकर बंगाल तक तमाम अहम शहर तबाह कर दिए थे। रवायत है कि बनारस की फतह में सुल्तान गौरी को एक सफ़ेद हाथी भी मिला था कि जो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, जो कि सारी जिंदगी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के तीसरे दिन वो हाथी भी मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बाहर निकलता था तो इसी सफ़ेद हाथी पर बाहर निकलता था। इसी साल कुतुबुद्दीन ऐबक कुलार पर लश्कर कशी के लिए रवाना हुआ। राजा कुलियार ने जंग की बजाय कुतुबुद्दीन ऐबक की इताअत करना कबूल की। इस दौरान नतरान के राजपूतों ने हिंदुओं का एक मुश्तरका लश्कर तैयार किया कि अजमेर को मुसलमानों से आजाद करवाया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक इत्तला पाकर इनसे मुकाबले के लिए रवाना हुआ। जंग के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा। इस सूरत हाल को देखकर मुस्लिम लश्कर बदहवास हो गया। सिपाही बड़ी मुश्किल से कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर अजमेर पहुंचे और इनके पीछे राजपूत भी फतह के शादियाने बजाते अजमेर के रवाना हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक को वक्ती शिकस्त की इत्तला पाकर सुल्तान गौरी ने इमदादी लश्कर रवाना किया। इसी दौरान मौसम सरमा का आगाज हुआ और हिंदू लश्कर मुंतशर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की खुदमुख्तारी के साथ हिंदुस्तान पर उसके हुक्मरान का सिलसिला आगाज हुआ, जिसे खानदान गुलामा की हुक्मरानी कहा जाता है। 602 हिजरी में सुल्तान गौरी खकरों के एक हमले में शहीद हो गए और इसके बाद सुल्तान का भतीजा तख्त नशीन हुआ, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बादशाह होने का खतब दिया, तमगा भेज दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक की खुदमुख्तारी का आगाज हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ शहनशाह हिंद लग गया। 603 हिजरी में ताजुद्दीन यल्दूस, जो कि कुतुबुद्दीन का ससुर लगता था, रिश्ते में लाहौर पर हमला करके लाहौर पर कब्जा कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब इत्तला मिली तो वह इससे मुकाबले के लिए लश्कर के लिए रवाना हुआ और ताजुद्दीन को शिकस्त देकर गजनी के ऊपर भी अपनी हुकूमत की। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी नज़र थोड़ी सी हटा ली, जिसके बाद ताजुद्दीन दोबारा ताकत लेकर आया और कुतुबुद्दीन ऐबक को शिकस्त दी। कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से वापस लाहौर आ गया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात हुई।
कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद उसका बेटा आराम शाह तख्त नशीन हुआ, मगर वो सल्तनत का ना अहल साबित नहीं हो सका, वो सल्तनत के अहल साबित नहीं हो सका। और सुल्तान के बनने के सिर्फ 1 साल बाद सल्तनत हिस्सों में बट गई, सल्तनत का बंटवारा हो गया। दिल्ली की फतह के मुतल्लिक़ इब्न बतूता की रिवायत है कि उसने काजी सिंध और हिंद से सुना है कि दिल्ली 574 हिजरी 1188 को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम जिसे उसने लश्कर देकर भेजा, उसने फतह किया। और यही तारीख दिल्ली के जामिया मस्जिद के महराब पर उसने लिखी देखी है। जी मुहतरम नाज़रीन, ये है मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक, शहंशाह हिंद सुल्तानुल हिंद का ये मकबरा है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके बाहर की एक नंबर इनकी नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट है इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। आइए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। जब अंदर एंटर होते हैं तो ये एक लॉन है, एक छोटा सा लॉन है शहंशाह हिंद का, और ये इनके साथ छोटा सा एक अलग रास्ता है, और ये इनके कब्र की तरफ रास्ता जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शहंशाह हिंद सुल्तानुल हिंद के जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था, पूरी दुनिया में, यानी कि इनको कुतुबुद्दीन ऐबक पहले वो बादशाह थे जिन्होंने, यानी कि हिंदुस्तान में बाकायदा मुसलमान पहले बादशाह थे। सफ़ेद हाथी के ऊपर ये जब बाहर निकलते थे तो इनके नाम से ही हटो बचों का शोर मच जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये वो शहंशाह हिंद के मज़ार के ऊपर वो लाइट लगी हुई है। अब इस लाइट से अंदाज़ा लगा लें, इस मकबरे की खस्ता हालत से अंदाज़ा लगा लें। इसका मैं आपको पूरा भी दिखाऊं तो ये इनकी छत है इस मकबरे की, ये जालियाँ हैं, ये जालियाँ हैं, इसके चारों तरफ ये जालियाँ हैं, और ये है वो दरवाज़ा, दाखिल दरवाज़ा, और ये है शहंशाह हिंद सुल्तानुल हिंद कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र। भी हम यहाँ पर फातिहा ख़वानी करेंगे, लेकिन ये वो बादशाह था ख़ानदान ग़ुलामा की जिसने बुनियाद रखी, पहला बाकायदा मुसलमानों का बादशाह रूल करने वाला अरूज देखा। लेकिन अगर आप इस मकबरे की देखें तो ये तकरीब छोटा सा एक मकबरा है कि शायद जब शहंशाह सुल्तानुल हिंद का कमरा भी इनके उसके बराबर ना हो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि यहाँ पर हुकूमत करते थे। और यहीं पे ये एक पहले कूड़े का एक ढेर था, यहाँ पर एक कूड़े का ढेर था, और ज़ियाउल हक़ के दौर में ये मकबरा तमीर किया गया। और इस मकबरे की आप खस्ता हाली इसकी छत देख लें, यहाँ पे मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक स्वीपर है सफाई करने वाला, वो भाई लेटा हुआ है, और कोई यहाँ पर मेरे अलावा कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि ये खुला हुआ है, मकबरा खुला हुआ है, और ये इसके पीछे का यानी कि है व्यू है, ये इसकी बैक साइड है, मकबरे की बैक साइड है। ये रास्ता अनारकली की तरफ यानी कि बाइट से जाता है, ये अनारकली की तरफ ये रास्ता निकलता है, और ये वो दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ पे एक नोटिस है कि जूते बाहर उतारे, मकबरे से दुआ खातिर इजाज़त, मगरिब के अंदर बैठना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना सब कुछ से मना है। शुक्रिया। ये देख लें सूरत हाल शहंशाह हिंद सुल्तानुल हिंद यहाँ पर आराम फरमा है। अगर आप पीछे जाएँ, पीछे आप तसव्वुर में लाएँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब ताज पोशी हुई लाहौर में, तो घोड़ों ने, हाथियों ने सलामियाँ दी, एक पूरे शहर लाहौर में एक जश्न का समा था, पूरा शहर उनकी ताज पोशी देखने के लिए मौजूद था। बाजे बज रहे थे, रक्स हो रहे थे, खुशियाँ, खैरात तकसीम की जा रही थी, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, एक मजमा लगा हुआ था, एक मेला लगा हुआ था। लेकिन आज यही शहंशाह हिंद अपनी कब्र में तन्हा सोया हुआ है, कोई इसकी कब्र पे फातिहा ख़वानी करने वाला नहीं, कोई यहाँ पर खादम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। छोटा सा मकबरा है जिसके ऊपर लाइट भी नहीं है, जिसकी कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, लेकिन ये शहंशाह हिंद सो रहा है, जिसकी
جب یہ سفید ہاتھی پہ باہر نکلتا تھا تو پورا جو شہر تھا جام ہو جاتا تھا، جس کے خط کے اوپر بڑے بڑے حکمران کام جاتے تھے۔ یہ وہ ایک لاہور لشکر کا مالک تھا جس کو ایک غلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا اور تخت پہ بٹھایا، جو شہاب الدین غوری کی آنکھ کا تارا تھا، جو فخر الدین جس کی تربیت کرنے کی ٹھانی تھی، جو لاہور کے تخت پر بیٹھا تھا، جس نے غزنی فتح کیا تھا، جس نے پہلی باقاعدہ مسلمان حکمران ہونے کا اعزاز دیا تھا، جس نے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کے بعد مغلیہ خاندان شروع ہوا۔ یہ ہے وہ شہنشاہ ہند قطب الدین ایبک کی قبر، یہ ہے شہنشاہ ہند قطب الدین ایبک کی آخری آرامگاہ، یہ ہے اس کا مقبرہ، اور اس سے شاید کئی بڑے کمروں میں اس کے ہاتھی بنتے تھے، لیکن آج یہاں پہ قطب الدین ایبک یہاں پر اکیلا تنہا سویا ہوا ہے۔ حکومتیں کرنے کے بعد، برصغیر پہ حکومتیں کرنے کے بعد، ہندوستان کا اعزاز لینے کے بعد، خاندان غلامہ میں بہت سے اچھے نیک اور اچھے حکمران بھی آئے، مغلیہ خاندان میں بھی آئے، چند ایک کو چھوڑ کے قطب الدین ایبک بہرحال ایک اچھے حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک اچھے حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے کہ جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی، مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن آج یہاں پر آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شہنشاہ ہند کی قبر نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی قبر ہے جو صرف ایک علامت رہ گئی ہے۔